नमस्कार समस्त को आजिर ये प्रोग्राम रो ना हैला नमस्कार। ट्रांजिशन प्रोग्राम जहार आमे फीडबैक सेशन करूछु। फीडबैक अर्थ मतामत आमे एते दिन हेलानी गोटे अभ्यास को सेल्फ हेल्प टेक्निक माने निजको निज हाथ द्वारा केमिति आमे जत्नशील करि परिबा शरीर मन आउ आध्यात्मिकता स्तर को आध्यात्मिक स्तर को तार गोटे प्रचेष्टा आमे मास मास आमे क्लास करू। से क्लास रे आपण माने अछंती आउ सेटा करि आसुचंती बिना गैप रे बा बिना छुट्टी रे। तो आमे माने बुझिबा जे 4-5 मास हलानी जोटा के 3.5 वर्ष हलानी क्लास चलीची आपण हलानी एई मतामत सेशन टा आमे आज 5 मास 6 मास परे करूछु। तो कोन आपण भितरे परिवर्तन हेची आउ किछटा प्रश्नावली मु देइछि से प्रश्नावली भितरे ही आपनकर उत्तर रखले समस्त बुझी पारिबे। प्रश्न न कहि कि भी यदि उत्तर कहि परिबे बहुत बढ़िया हबो। आसंत सरिता दीदी ठाରୁ शुणिबा कोन रहिला तांकर जर्नी और कोन अनुभव करछंती दीदी। मैडम प्रथमे नमस्कार। आ मोर श्रेणी रे अन्य माने जो चिन्ह समस्त मोर प्रणाम। श्रेणी रे जोग देबा दिन ठारू मु बहुत किछि पाइछि, कारण सेथिपाई तो मझिरे मझिरे जदि मो क्लास न करि पारे तापरे भी दौड़ी आसे केमती मो क्लास टिके अटेंड करिवि। जदि जणे किछि न पाए ताले से केबे भी से जगह को जीव नाही। आ जहा पाइबा कथा से तो निजे ही अनुभव करि परिबो, ताको अन्य केही अनुभव करि परिबे नाही। तेणु जेतबेले मन टिके शांति दरकार कि मन को बुझेगा को पड़े सेतबेले आमे आपण न आसीथिले जेहेतु आपणकर प्रोब्लेम थिला आपण न आसीथिले मदे आमे उत्सुकतार सह आमे क्लास करिया पई बसी पड़ू माँ मु आंटी जी। कहीं ना केतबेले माँ आंटी प्राय थांती मु टिके स्कूल रे पड़ से टाइम है कि 7:30 8टा 9टा हो जाए मु आसी पारेनी, किंतु बहुत चेष्टा करे क्लास अटेंड करिया पई। आमे निज भितर प्रैक्टिस जारी रखू, जोटा कि प्रैक्टिस करिवा द्वारा आमर शरीर और मन को बहुत शांति मिली थाए। तेणु श्रेणी रे जोग देवाटा आ नदवा मध्य पार्थक्य मु अनुभव करि पारिछि। आ शक्ति को जो ऊर्जा आपण कहउछन ऊर्जा को आमे किपरि बुझुछु। प्रथम जेतबेले मो क्लास अटेंड करूथिली मु सेतबेले बुझी पारु नथिली जे ऊर्जा कौन ता केमती फ्लो होची, किंतु धीरे धीरे जेतबेले मो क्लास कली मु माँ मते कहले हाँ तू फील कर निश्चय करि पारिबो। तापरे आपणकर ट्रांजिशन क्लास रे आपण जेउ भଳି भाबरे कुहंती सेटाକୁ जेकोसी लोक शुणिले मध्य ता भीतर गोटे अलगा प्रकार भाव जागृत हुए। तेणु शक्तिटा जो हिसाब रे शरीर भीतर को पशुची सेटा मु फील करि पारुची। अत्यधिक फील न करि पारिले मध्य अल्प अल्प फील करि पारुची। आउ मनर उन्नति तो निश्चय मु अनुभव करि पारुची, कारण आगुरु मन जेउ भଳି थिला एबे मु मनर जो स्थिति ताकू मु ठीक से अनुभव करि पारुची। कारण आग मु आपन को अन्य फीडबैक सेशन रे मध्य कहितली जे गोटे डिसीजन नेला बळे मु हड़बड़े जाए जे कोटा ठीक कोटा भूल कौन करिवि, किंतु एबे जोटे डिसीजन नबा को चाहूचे ना मो एटा ही मु ठीक डिसीजन नउची। तेणु मु से डिसीजन नि तो मनर निश्चय एथिरे भावना रहिची अनुभव रहिची ट्रांजिशन क्लास करिवा द्वारा, जहा फल कि मोर मनर उन्नति घटीची। आ शरीर मन मध्य आमर पार्थक्य जत्न नबा सहज। मु भावुची मो शरीर अपेक्षा मो मनर जत्न टिके भलसे नहीं पारिबे, कारण मु मन को मु निजे शांत करि पारुची। तेणु करी ट्रांजिशन क्लास द्वारा ही संभव हो पारची। शरीर मु जत्न न नहीं पारिले मध्य मनर जत्न मु निश्चय नउची। आ मो पई मनर जत्न नेबाटा सहज बोली मु भाबुची। आ आजि काली तो अनुभव बहुत भलसे हेई पारुची, कारण
ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତିକି କ୍ଲାସରେ ଅଛୁ ଅନୁଭବ କରିବାଟା ନିଜେ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ହିଁ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିହବ। କିଏ କହିବା ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବଟା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆଉ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯାଇପାରିବୁ। କାରଣ ଯୋଉ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମା ଆଉ ଦିଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କ୍ଲାସରେ ଆଗକୁ ରହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଲାଭ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ସେ ପାଇଛି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନୁଭବଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ। ଆସିଲେ ନ ଆସି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିବୁ ବୋଲି ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିବା ସବିତା ମାଉସୀଙ୍କୁ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିଲା ଏତିକି ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ? ଆଉ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ରଖିଛି, ଲେଖିପାରିନି। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେଦିନଠୁ ମତେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେଣୁ ଗ୍ରୁପକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଉ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଆମେ କ୍ଲାସ ନ କଲା ପରେ ବି ଘରକୁ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଛୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗେ। ଯେ ଉଦାହରଣ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ନା ଧରି ଚାରିଟାକୁ କୁଆଡେ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ହେଇଗଲି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭାବେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଠିକ ହେଲେ ବି ସେ 1200 ବଢେଇ ଭଳିଆ, ଯେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲି। ସବୁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକମତରେ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଁ, ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଊର୍ଜାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝି? ଶକ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ଆଗରେ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ମେସେଜ କରିବା କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ତାପରେ ଅନୁଭବ କଣ ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା କରୁଛି